Good morning. What's happening? Ironing. What's happening? Just drying out the socks. Passing the last village. Ripped the headsail last night. What? Ripped the headsail last night, so we're coming in here. Ada baru tinggal. Lihat ada bau. Kita masuk televisi kabar. Ini atau bintang? Saya begini. Tapi bintang? Bintang saya tahu. Wow. Salah. Ah. Hati-hati. Dari pulau sih. Saya mau bilang. Bye, licin ujang. Di pantat tuh. Di pantat tuh. Ah, Lego. Suruh. Ah, coba ambil kayak dia tua kah? Begini. Itu namanya dikira masih. Tambah pohon, tambah pohon. Berapa? 20 buah. 22. Iya, buah. Hello. Saya katuli. Bikin minyak apa? Hello. Bilang hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Video. Ini ampas. Ampas. Kelapa. Dibuang. Buat makan ayam. Ah, oke. Orang yang tidak makan. Tidak. Tapi bagus dengan pisang goreng. Ini pakai petrol-run. Oh, What's your name? name. My name is Riley. Right. What's your name? What's your name? My name is Ika. Hai. Ika. What's her name? Masita. Okay. How old is she? 19. 19. It's separate. Pisah. Pisah. Air dengan minyak pisah. Ya. Hanya 1 hari. Kemarin loh. Kemarin. Di kampung di negara Anda begini tidak. Buat begini, buat Village in your country? Ada tapi mahal. Ya. Ini dari Indonesia dan Thailand. Tidak ada di Denmark. Tidak ada kelapa di Denmark. Import. Ini mahal. Dan hanya ada kelapa tidak murah. Apa? tua. Ya. Ada. Berapa keras? Dan orang di Denmark tidak tahu masa kini. Tidak tahu. Tapi mahal. I love it. Walk.
Alami dengan api. Misi. Masak. Minyak. Yeah. I don't know how she tells when it's finished. Well, we'll see. You can see that all of the stuff and it just like solidifying. Wow. It's very clear. Really cleared up. Apa itu? Apa? Yeah. Ampas. Ampas. Iyo. Apa ampas? Ampas o itaka? Iya. Ampas. Ya. Saya mau foto orang di mobil. Ya.